Hey guys, mau sila dong Arik sa. Ekdom tractor dong mula dong. Oke ekdom sa ready mane kunta jatka kunta mane. Sampai jatka kunta mane jatka tar fitting maulu na. Ari gila dobeng mai na. Adam bila ekdom jatka tar kunta fitting mane duluk dubong. Oke fitting pai na. Oke tractor dong mula dong. Telaga auto tractor deh. Oke guys. Sampai mana longko omar po dong muka. Coba omar po dong muka sarisa hobo aru sarisa. Orok pasot moi nore. Orok aku esang kudu aku pitpak lagi bang bos. Norti rob lagi. Saya bona. Muka arik deh. Orok engel apa nama? Longko 50 kg ko lagi bang. Orok sebab aru 50 kg ko leda. So silo 50 kg ko le. Ekdom arik age roin bizil lung. Orang kau inung agar roin bizil lung. Rempila mana umur pa mana. Maze video sampai mau pernah pori rakuna. So mana guys, mula apa tukdung? Muluk ke ras gare, lodai. Bulu tractor deki dung moduna. Longko ko ngong mama tang kolok tractor keki dung ka dukka sepak. Lodai tang ko ngolu gela dung modu. Oke enge sadu bo mane sekarang engele ko pile. Oke engele namba ajang kali dong udah ko kinbang holeu legal kadu bo na. So salen dubo puli ya. So lepa ampa. Mana jaga saya udah plan matu ampa rigdom riko ampa lepa nam pori yang. Le jikonggo dong. Agar itu amam beti gadung amam unpak to. Loke saya salen dubo. Kato. Salen dubo. Potom lepa nam oke enge kali deh na. Ekdom gojia his aru. Shok. Gojia his se. Saya bona. Wow. Ekdom Arik koi pae. Bepar ko mo pae. Adam pana soli pae bona. So guys, saya bona. Oke. Bye bye, tata.